Dobar dan, evo danas ću pokazati jednu odličnu partiju koju sam već htio prije pokazati, a to je partija sa Turske lige koja je igrana u 8. mjesecu između Richarda Raporta i Alekseja Šarane. Naime, Raport u zadnje vrijeme, iako je inače poznat ko inovativan igrač i u zadnje vrijeme je dosta postao, ajmo reći, igrač koji je čak i zadovoljan s remijima i često se dogodi da na turnirima ima oko 90% remija, posebno na ovim većim turnirima. Dobro, naravno da je sama liga ko liga turska specifična jer se igra s raznim igračima, ali ovo je recimo partija koji su ipak igrala dva igrača od 2700 i drugačiji je tip turnira naravno. Ova partija je, mislim, pravi pokazatelj ono što u stvari Raport i je, a to je igrač koji ipak ima odlične ideje. Prvo iz otvaranja neke rijetke ideje, a onda poslije većinom agresivnom igrom zna pritisnuti protivnika i napraviti mu takve probleme da često protivnici onda pucaju, što se u stvari u ovoj partiji dogodilo i Šarani. Znači, bijeli igrao E4, crni C5 i bijeli sakač C3 i nakon D6 odigrao je potez G3, inače dobro poznata zatvorena Sicilijanka, koju inače popularizirao Boris Spassky, bivši svjetski prvak u nekim mečevima kandidata, ali inače danas se smatra da ta varijanta je potpuno bezopasna. No ovdje u ovoj partiji je Raport našao jednu vrlo zanimljivu ideju koja bi se mogla u budućnosti puno više igrati nego prije, a to ćemo sad vidjeti. Nakon standardnog sakač C6, lovac G2, G6, D3, lovac G7, F4, E6, skakač F3, skakač G7. Ovdje jako puno partija ima potez rohada, lovac E3 i sad crni recimo igra potez sakač D4 i ovdje u stvari crni stoji, što mi šahisti kažemo, ko grof. Ovdje je jedino pitanje da li je crni malo bolji ili jednako. Iako, mislim, ima jako puno partija u bazi i bijeli to čak znaju igrati, ali ja uopće ne vidim. Po meni bijeli nema ni jedan motiv za tražiti prednost. Bijeli u stvari se mora boriti za izjednačenje, što naravno nema smisla da bijeli igra na taj način u stvari otvaranje. Ono što je ovdje u ovoj poziciji Raport je sasvim nešto novo i to bi se moglo u budućnosti malo više igrati, a to je potez H4. Opet ako je neko gledao moje videe prije, taj H4, H5, H6, to je tako postalo popularno u zadnje vrijeme da evo i u ovoj poziciji Raport odlučio odigrati taj potez. Naravno, crni mora po meni igrati potez H5 jer nema smisla da mu dopušta H5, recimo sakač D4, čak ovdje i G4 jak potez. Ipak ova H linija dugoročno i napad na kralja će biti jako opasni za crnoga. On igrao potez H5, ali, mislim, naravno najbolji potez, ali sad je ipak na neki način oslabio točku G5 koja će biti jako korisna za bijelog skakača. Nakon rohade, crni odigrao potez sakač D4. Mislim ovdje recimo, kada vam se dogodi ovakva pozicija, jako je dobro u stvari malo odgađati sa rohadom ako ste crni. Na primjer, nakon rohade sakač G5, F6 recimo, u slučaju da se tjera taj sakač, bijeli će igrati potez sakač H3. I sad u stvari, mislim, jedan od poteza je naravno moguć lovac E3 razvoj, ali u stvari dugoročno je moja ipak ideja G4. I pokušati HG4, dama G4 igrati tu poziciju. Nekad će čak možda prijetiti i F5 potez. Malo je ova struktura, što se kaže, klimava i ipak je ovaj lovac i zatvoren. Tako da ja ne bih preporučavao u ovakvim pozicijama da se guraju ovi potezi koji je F6, ali vidjet ćemo u partiji da je vrlo slična pozicija i dogodila se i u partiji samo bez rohade i tu se crni i raspao. On je odigrao potez sakač D4. Mislim, imaju tu neki drugi potezi, recimo, čak je moguće igrati možda i B6, lovac B7 ili čak i malo sačeka nekim potezom dama D7. Ne mora crni žuriti ovdje. On je odigrao potez sakač D4, bijeli sjedi svoju ideju sakač G5. I recimo sad na 0-0, zbog ovog skakača na D4, jako dobar je potez sakač B1. A to ćemo vidjeti da se u partiji dogodilo, samo što je u partiji još bolje ispalo bijelome. I tu je u stvari čak ideja odigrati C3, lovac E3, sakač D2,
i na taj način razviti figure, a ovo skakača otjerati sa ovog dobrog polja na D4. Crni odirao lovac D7, on čeka, bijeli A4, naravno crni prijeti potez B5, A4 je sigurno korisno. Korisno u stvari ako crni bude htio igrati dama C7 velika rohada, da to već dođe do A5, A6 nekih ideja. I sad je recimo već crni morao jako paziti. On je odirao potez lovac C6, što je u stvari jako velika greška, jer taj potez ipak oduzima polje skakaču sa D4, koji poslije ćemo vidjeti nakon potencijalnog C3 ima jako velik problem kako ostati u centru. Ovdje je bio bolji potez čeka s potezom dama C7. I recimo nakon poteza skakač B1, potez koji se sad nameće, odirat čak možda F6, skakač H3 i E5. Ali nije ovo isto kao u partiji, crni želi rohirati na veliku stranu i na taj način skloni kralja, pa im po cijenu da bijeli odira A5 nije lako tu baš napraviti progres na daminom krilu. Ali nakon poteza lovac C6, bijeli vuče odličan potez skakač B1, naravno prijeti C3, ovaj skakač nema gdje ići i sad već je natjerao crnoga na jednu tešku odluku, ali već ova pozicija je, što je jako zanimljivo, iako je samo jedna figura bijeloga prešla centar, već je ova pozicija kritična za šaranu. On je odirao potez F6, sad da li je čak bolji potez bilo da se vrati lovac na D7, ali sad koliko to ima smisla, naravno, vraćati, igrati LC6 pa LD7, teško je to, teško je inače u šahu, iako je možda nekad i bolje priznat pogrešku, ali jednom igraču 2700 odira LC6 i kad odira SB1, vratiti LD7 je i jako teška odluka. Mislim, ovdje isto nakon C3, skakač C6, skakač A3, 0-0, lovac E3, F6, skakač H3, recimo E5, slijedi nekakav F5, G5, dama H5 i bijeli je bolji. Jednostavno, evo, već se i ovdje vidi koliko je važno bilo H4, H5 namjestiti, jer ne bi to bilo isto, naravno da je ovaj pješak na H2, a crni na H7. Onda bi crni dobro stajao, ali ova dva pješaka su realno motivi za bijeloga, što je on odlično iskoristio i u partiji, ali to se vidi čak i u ovoj poziciji, koliko je to važno. Ali mislim, vjerojatno je to bilo bolje u stvari da se vrati. On je odirao potez F6, skakač H3 i E5, da pokuša naći mjesto za skakača na E6, ali to u ovom trenutku nije mu toliko dobro. Nakon C3, skakač E6, bijeli igra potez skakač A3, odličan potez ponovo. Bijeli hoće skakač C4 i ponovo raditi pritisak i na točku D6. Nakon 0-0 slijedi potez F5, to je nemoguće igrati. Crni opet igra potez dama D7 i nakon skakač C4 opet nezgodna odluka. Zašto? Zato što na 0-0 bijeli može minimalno igrati potez skakač A5. Vjerujte mi, kad se ovaj lovac uzme, to su takve rupe po bijelim poljima, neko drugo bit će i F5, ovaj lovac će se vjerojatno otvoriti, slijedi A5, A6. Mislim, jako je nezgodna pozicija za igrati i u stvari su problemi sve veći i veći za crnoga. Tako da nije se uopće ovdje, teško je uopće neki dobar potez preporučiti, ja ne znam jednostavno šta ovdje igrati. Ne možeš na malu rokadu zbog F5, ne možeš na veliku je nezgodno zbog S5, on je odirao potez B6, potencijalno ipak da riješi problem skakač A5. Mislim, ovdje i nekakav dama E2 ima smisla, ne znam, recimo velika rohada, čak i A5, B5, S3 i onda SD5. Mislim, ovdje kao kod crnoga izgleda sve ok, ali potencijalno je ovo veliki problem i kralj je otvoren, a sam centar bijeli ima više prostora i sam centar će biti brzo otvoren nakon skakač D5. On je odlučio stvari igrati odmah skakač E3, isto jako dobar potez sa idejom skakač D5, a možda s idejom F5, to će se naravno vidjeti. I ovdje na veliku rokadu slijedi potez skakač D5. Teško je dati neku, mislim, lovac D5, ED5, skakač C7, A5, ovo je B5, C4, ovo je tako loša pozicija da skakači su prepasivni, kralj je na C8, mislim, jednostavno ovdje će se kad tad otvoriti pozicija na daminom krilu, tako da
svakako mu nije to preporučljivo. Crni odigrao potez D5 da pokuša aktivnom igrom recimo riješiti neke svoje probleme, jer realno u stvari ako bijeli odigra sakač D5 crni je strateški izgubljen. Ali sad slijedi problemi neke druge prirode, a to su taktički. Znači F5, to je ono što u stvari visi cijelu partiju, taj potez F5, samo je bijeli čekao pravi trenutak kada to iskoristiti. Nakon GF5, sakač F5, sakač F5, EF5, sakač C7, opet D4 i opet se otvara pozicija. Teško je ovo igrati, mislim, ovo su takvi problemi da teško je uopće nešto preporučiti pametno. Crni odigrao potez sakač C7 i sad slijedi FG6 i sad se otvara nova slabost, točka F5 kod crnoga. Sakač G6, skakač F2 ima prvo smisla. Zašto? Skakač F2 ne treba žuriti, skakač F5 možda D4 ima neka kontra, ali nakon skakač F2 šta se otvara? Otvara se moguća ideja lovac H3, da i lovac bijelopoljni uđe u igru. Crni odigrao potez D4, bijeli mogu igrati lovac H3 tempo, ali odigrao je to potez poslije, tako da je to nebitno. Sakač F5, lovac F8, šta će, mora maknuti lovca sa ovog slabog polja na G7 i sad sjedi lovac H3. Mislim, direktno stvari bijeli ništa ni ne prijeti, ali već je ovo predstavlja novi problem koji je jako teško riješiti. On je maknio damu na D8, ali pogledajte kralja na E8, to je jednostavno nerješiv problem. Lovac H6, odličan potez i u stvari ovdje je raport odlučio, stvari shvatio da jednostavno da mora da već tražiti dobitničke ideje, a lovac H6 je potez zašto dobar? Zato što se otvara potez dama H5 sa ovim potezom, jer nakon lovac H6, dama H5 crni u stvari može odmah predati partiju jer vise i skakač na G6, a visi lovac na H6 od skakača. Tako da crni je odigrao potez kralj F7, ali naravno sad slijedi potez dama H5 i sve se otvorilo. Ovo je nevjerojatno, recimo koliko je u stvari ovaj skakač na C7, to je ovaj skakač koji je išao na C6, pa D4, pa E6, pa na C7, znači 4 poteza na kraju je završio na potpuno krivoj strani. Lovac na C6, to smo već komentirali, je potpuno krivoj poziciji, kralj je ostao u centru i na kraju još u stvari bijeli ima i pješaka više u stvari, što je ovako nevjerojatno. Tako da je crni odigrao LE8 iz očaja. Ovdje je moguće čak igrati recimo na ovakav način i uzeti dama G4, otvoriti i F liniju. Mislim, ovdje jednostavno nema načina obrane, ali u stvari je raport igrao još bolje. CD4, CD4 i sada još jedan odličan potez, top AC1, uvodi i posljednju figuru u igru. Znači napadačku, znači bijele. Znači, apsolutno sve figure bijeloga rade nešto i još usto ima i pješaka viška, tako da ne moramo se čuditi da je ovo bio mat za par poteza. Crni odigrao potez kralj G8, skakač G4, ulazi i skakač u igru, top H7, top C7 žrtva, naravno dama C7, skakač F6, na top C7 sjedi lovac F8, skakač F8, skakač G, H6 šah, kralj H7, skakač F7, kralj G8, dama H8, sve je forsirano, kralj F7, skakač H6 šah, na potez kralj E7 slijedi dama F6 mat, a na potez kralj G6, lovac F5 šah, kralj H5, skakač F7 i na skakač H7, dama H7 mat. Mislim, jedna briljantna pobjeda raporta i ovdje je raport podsjetio u stvari na šah koji je on igrao realno prije 4, 5, 6 godina kad je tražio ovakve pozicije i bio je sposoban u stvari nametnut neku rijetku poziciju nakon otvaranja gdje radi pritisak crnome i ako se crni ne snađe dođe do ovoga što se dogodilo Šarani, jer Šarana je inače igrač Najdorfa i smatra se da je ova pozicija bezopasna. On je recimo s tim potezom H4 našao jednu ideju koja je jako zanimljiva za igrati ljudima koji posebno vole zatvorenu sicilijanku, tako da je ovo recimo neki način igre zatvorene sicilijanke
di u startu ono krećeš normalno, ali ne igraš dalje pasivno, nego ipak s H4 osvajaš polje G5 kad odira H5 i prijetiš u nekom trenutku F5 i te neke ideje što je on napravio poslije nakon skakač D4, skakač B1, C3, skakač A3, skakač C4 i poslije F5 je sve bilo povezano jedno s drugim, tako da eto, igračima koji vole ovake pozicije s bijelima, eto, preporučuju da taj H4 pokušaju. Ne smatram da je naravno bijeli bolji, crni je dobar, samo treba nekako drugačije odigrati, ali sama ideja je vrlo zanimljiva i cijela partija je u stvari način kako treba nekad i napast protivnika i kako treba iskoristiti slabosti strateške da bi se poslije na taktički način dobila partija. Ništa, eto, do sljedećeg puta, pozdrav.